उड़िया भाषा का गीत है और यीशु के जन्म का संदेश दिया है। ये संडे स्कूल के टीचर नाचो चने मोजा डांडे রাজা জি জনম কলা আমার মুকুটের কাছে যিশু রাজা জি জনম কলা আমার মুকুটের কাছে ডকরা ডকরি ধাগরা ধাগরি নাচো চনে মজা ডান্ডে ডকরা ডকরি ধাগরা ধাগরি নাচো চনে মজা ডান্ডে কি ভাবে নাচি দের সাই লড়ি Raja